राधे राधे सांग मैंने मु मामुनी स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल गंजाम झियो कंधमाल को। तो सांग मैंने आपण मैंने केमती अछंदी मु तो बहुत भल अछि बिंदास अछि खुशी रे अछि मु आशा करछि भगवान का दयारु आपण मैंने भी बहुत भल रे थिबे। तो सांग मैंने आज मु पिकनिक करिया पई जाउछि आ जेहेतु आमे नुवा वर्ष पिकनिक करि पार नथिलु तो वर्तमान जाउछु पिकनिक करिया पई आ से जो जगह को जाउछु से जगह मु आपण मानु पूर्व वीडियो रे देखै देछि। तो सेठा में पिकनिक करिया पई जाउछु भल जगह अछि पानी भी सुविधा अछि। तो आज दिन केमती आमर कटुची केमती आमे पिकनिक करछु मु सेठी जाई पहुंची आपण मानु देखौछि तार व्यू। ओ बाबू देखो स्टाइल मारिकी बाहर चश्मा पिंधिकी आमे भोजी करी जीवु। बाबू टाटा कर दिलु देखंतु मु गेलु बाबू मु छुना बाबू। तो संग माने देखि नंतु ए जगह को वर्तमान में पळे आसछु भोजी करिया पई। तो वर्तमान चलंतु काठ संग्रह करिया भोजी करिया पई तो चलंतु। तो तापर हमें बाहर जाइथिलु काठ संग्रह करिया पई देखि नंतु मु काठ नै के आसुची जे उठे की नै पारुनी तो ताकू तळे पके की उठे की ए पर भाबरे मु नै की आसुची काठ जेतु हम घर नै की आसीथिलु गाडी रे थिला ओला जाइथिला रे। तो चलंदु वर्तमान तापर काठ नै के आसला परे मु पडे मुडी मिक्सर पाग बनौची जेतु घर ही नै के आसीथिलु समस्ते खाइबा पई गोटे थाली नै जाइछु हमें देखि नंतु पियाज टमाटर सब कटा चली एपटे तापर सोरिष तेल टिके पके की तापर मिक्स देखंदु तापर जलजीरा टिके किए चाउमिन चा पिउछंदी किए मुडी मिक्सर सहित चा तो एमिति ही चली हमर एपटे बाबा रोषेबास जोगाड़ुंदी एपटे पीसा और भाई चिकेन को माने कुकुड़ा को सफा कर नौचंदी तापर आकु पोड़ा पोड़ी हेकी जेमती जहा करिया कथा कराहबो तो एपटे सफा चली देखि नियंदु तापर कोन हेतला ना एपटे देखंदु एटा बड़ बड़ राकेश जोड़े ए बाबू एपटे हम बाबूरो भी खेल चली भितरे तो तार भी टिके टिके वीडियो मझरे मझरे आसी जाउची। तो यहीपर भाव में आमर चली रोसई किंतु सबू तो चली खिया पिया मजा मस्ती सबू होता किंतु से भितर मो मनटा टिके दुख थिला कहीं जानते आपण मैंने कमेंट माध्यम कहींपारे। तो आपण कहला बेलू तो लेट हो जाइथियो किंतु मु कही दउची कहीं मु जन को ये मिस करूली आपण मो आगर खुशीटा देखि पारुछन किंतु मो भीतर दुखटा जानी पारु नांदी किंतु मु टिके दुखरे ही थिली जेहेतु मो हस्बैंड नथिले एठे कहीं पूरा फैमिली आमे भोजी करथुलु मस्ती करथुलु 5-6टा फैमिली को नेकी किंतु सेठी मो हस्बैंड नथिले तो बहुत दुख भी लागुथला तांको मिस भी करूथली तो कौन बा करि परिबी। तो चलो जेहेतु से दिल्ली रे अछंदी मु ओडिसा रे अछि तो आमे पूरा फैमिली नै भोजी करथुलु से ही नथिले तांको फोन रे मु जणै देइथिली बाकी तांकर भी मनटा दुख होथियो कहि पारु नाहंती सिना तांकर भी मनटा दुख होथियो मोर पूरा फैमिली सेठी मजा मस्ती करछन मु एठी एका अछि तो कोन करिवा हो चलंतु एही परि भाबरे हमर मजा मस्ती चलतला एपडे मो पुअर मोर मुडी मिक्सचर पाग खाउछु जेतु समस्त टिके टिके बंटा जाइतला मते भी मिलितला भाग तो से मु भी टिके टिके खाइ नै जाउची ये देखिनेनु मो साना ननंद एमती तापर कुकुड़ा सफा करिया परे नै आस्थिले पुड़िया पई ताकू तार ऊपर जो टिके टिके पर रही जाउची तो ताकू पुड़िया पई आनिथिले एपटे से मानकर पोड़ा पोड़ी चलीची आमर सेपटे मुड़ी मिक्सचर पाग खिया चलीची तो एमती चलीथिला। तो को माने एमती नुआ वर्ष भोजी भोजी करिक मजा मस्ती करुछंदी मते कमेंट माध्यम रे निहाती जणियो आम तो एटा मजा मजा चलथिला एबे पर्यंत हमर मुड़ी मिक्सचर खिया चलेनी कंटिन्यू चालू अछि ये मो बड़ भणजा तापर आमे आसी जाइथिलु सेही आमे जोठी भोजी करथिलु से पाखरे गोटे नाळटी थिला ए पानी रो व्यवस्था भी अछि काहे ना चाषबास कले एटू पानी नेकी काम करंती तो पानी देखन केते नाळटी जाईची से पाखरे पानी भी चुआ परिका बहुत बड़टे हेके अछि ना पानी अछि तापर ए देखनु बाहर रो व्यू केते सुंदर लागुछि पाखरे पहाड़टी अछि आ लोक माने घर द्वार करछन एमती बहुत व्यू तो बहुत बढ़िया लागिला।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଆର ଭ୍ୟୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖି ତ ଏପଟେ ଆହୁରି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଏପଟେ ଚିକେନ୍ କାଟିକି ଥୋଇଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ସବୁ କାଟିକି ଥୁଆ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବାବା ଆଉ ମୋ ଦିଅର କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କାମରେ। ଏପଟେ ମୋ ବାବୁର ବାଦାମ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଏତେ ଖୁସିରେ ବାଦାମ ଖାଉଛି, ଯେହେତୁ ଦାନ୍ତ ତ ନାହିଁ, ଆଗ ଦାନ୍ତରେ ଟିକେ ଚୋବେଇ ଦେଉଛି, ବାକି ଢୋକି ନେଇଯାଉଛି। ତାର ଏପରି ଭାବରେ ବାଦାମ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଅପାଙ୍କର କୋବି କଟା ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ କୋବି ଚିଲି ହବ। ତ ଚାଲିଛି, ଆମମାନେ ସବୁ ବସିଛୁ ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଏପଟେ ମୋ ଦିଅର ବସିକି ଜଣେ ମଟନ ବସେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଳୁ ସିଝା, ଏ ଆଳୁ ଛଣା। ଏପଟେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଚାଲିଛି କୁରକୁରି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରୋଷେଇକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ କିଏ କେଉଁଠି ବସିକି ଯିଏ ଯାହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଖାଉଛି, କିଏ ପିଉଛି, କିଏ ବୁଲୁଛି, କିଏ ପରିବା କାଟୁଛି। ଏପଟେ ମୋ ଗୁଲୁ ବାବାର ଦେଖ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ସୁପର ମାର୍କେଟକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆସିକି ମାନେ ସେଠି ବସି ବସି ବୋର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଚାଲିକିରି ଆସିବା। ତ ପାଖରେ ତ ସୁପର ମାର୍କେଟ ଥିଲା। ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ, କିଛି ନେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କେବଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆସି ନେଇଥିଲୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଦେଖି ନେଇଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଦେଖି। ତାପରେ ମୋ ଭଣଜା, ମୋ ଭାଣିଜୀ, ମୋ ଯା, ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶିକି ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ବଗେରା ପିଇ ନେଉଛୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ଭଣଜା କହିଲେ, ଆମ ଦିଅର ବି ଆସନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବି। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ନିଜ ଭିତରେ ସେୟାର କରିକି ପିଇ ନେଇଯାଇଛୁ। ଯେହେତୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ 3ଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ସବୁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତ ପିଆ ଚାଲିଛି, ଆମର ମଜା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମୋ ଦିଅର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା। ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଥିଲା। ଏପଟେ ଆମର ପିଆ ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଆ ପିଇ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଗେଟ୍ଟା, ଆଗ ଗେଟ୍। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଚାଲିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ କରାଟ କଲିଜା କଷା ହେଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଟିକେ ବି ଖାଇ ନେଇଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ଆମେ ଖାଇ ନେଉଛୁ ଆଉ। ଏପଟେ ବି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ବି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ବିରିୟାନୀକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଫୁଲକୋବି ଛଣା ଚାଲିଛି, ଫୁଲକୋବି ଚିଲି ହବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାନ ଦିଅର। ଇଏ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା, ଇଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ କୋବି ଚିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ କୋବି ଛଣା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମୋ ବାବୁର ମୋର ଟିକେ ଗେଲ ହେଇଯାଉଛୁ, ମୁଁ ସୁନାଟା ଏଇଟା। ତାପରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇ ନେଇଥିଲେ ସବୁ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ବସି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବସିବେ। ଇଏ ମୋ ଭଣଜା, ଇଏ ଯେହେତୁ ସାଧା ପାର୍ଟି, ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ବାକି ସବୁ ନନଭେଜ୍ ପାର୍ଟି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ପନିର ଚିଲି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ତ ସବୁ ଖୁସିରେ ଖାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ ମୋ ଯା ଦିଅର ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାବୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ମନା କରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ସେ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏପଟେ ବଡ଼ ଅପା ମୁଁ ଖାଇ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ଏପଟେ ନଣନ୍ଦ। ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଇଏ ତ ଆଗରୁ ଖାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାକିଲେନି। ଏପଟେ ଦିଅର ବସିଛନ୍ତି।
एमती समस्त जन जनकर खियापिया चली। एपटे गोटे दीदी सान अपा सब बसी खावाई आ गोटे दीदी भी बसीजे खावाई। एपटे दही सलाड दही पानी अच्छी तले तापर मो भणजा आसी मोर वीडियो बनाऊँ जेहेतु मुझे खाई बसती तो मोर भी वीडियो नहीं जाऊँगी कहीं पाखर वीडियो मोर नहीं नथिले तो आसिक कहते माई मुझे तुम गोटे वीडियो बनईदेवी कहीकि मोर भी वीडियो बनई नौ। तो आपण मैंने देखी नि मु कौन कौन खाऊली। एपटे देख आमर सान बापा सी दही पानी टाक पी नहीं जाऊँ पूरा डेक्ची सहित मुह को देख जमी कृष्ण तो खीपे सरला आम आसी जाइलु बासन मजाइवाई जेहेतु भोजी भात खुएले पुणी आम मानू बासन मजाइले आहा कि दुख। एपटे दीदी बासन माजुंट एपटे मो जा पानी बाहर करपटे खुड़ी भी बासन माजी नौ आउ मुझे बासन धोइबारे लगी। तो भोजी खियाले आमको आम मानू समस्त बासन मजाइले आम बासन माजुचु। आउ सांग माने आपण मानू जदि मोर वीडियोटी आजिर वीडियोटी आपण मानू भल लगी ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पे बिल्कुल भी भूलिबेनी। मो चैनल नाम पुणी थर आपण मानू कह देउची कि गंजाम झियो कंधमाल बोबू। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे कमेंट माध्यम निहाती जनइबे वीडियोटी आपण मानू केमती कौन लगी। तो चलतु बर्तमान घर को भी जीवा जेहेतु टाइम भी हो गलानी मोर सब काम भी सरीगला घर को जीवाई समस्ते रेडी भी केवल आ टिके बासन मजा अच्छी एतिक सरले पुणी थे आम घर को चली जाऊ। तो देखो आम मैंने घर को बर्तमान चलू तो भोजी भी बहुत बढ़िया होता। तो चलतु जीवा देखा देखा समस्त सेलिब्रिटी माने आसुचंती आम भाउज भी देख समस्त देखा आम एबे भोजी कलु एबे घर को जाउचु। तो चलतु रही सांग माने राधे।